وقتی بازی در اومدین فکری تنها میدان فکری که 10 میلیون زیاد 60 میلیون زیاد تاجیک‌ها دنیا هست فکری رو کردن آبروی دولت کردن این تنها یک فوتبال نیست اولی بار تیم تاجیکستان گیم در سطح فینالی بازی‌های بین-المللی است که اراده مستحکم داشته هدف داریم مقصد داریم با پیش فقط با پیش لیکن همین را حس کنین که من کجایی که نباشم من با شما هستم من شما را تماشا میکنم ساعتی چند فرقیتی سال نباشم من تماشا میکنم و شما موفقیت غلبه آدم جان مبارک شود این غلبه نیوید دشوار چی بازیه بود بازی خیلی در کاری بود برای همه مخلصای خود تاجیکستان یکم چیرات میخوایم رحمت کلام نداری خودمون به محترم جناب عالی تشکر زیاد خودمون رسانیم که ما را دستگیری خیلی خوب کرد آمده بود شهر دوحه کارهای وزبینش خطی لیکن وقت یافت بچه‌ها را мотивация زور مونداد همه همی بازی و مشکلی که ما امروز قوه صرف کردیم برای مردم تاجیک و برای جناب عالی بود خب وقتی که دو مرتبه گل زدید و اونها گل زدن شما در تعجب نبودید که بریدن دشوار است ما وقتی گل زدیم و گل ما حساب نکردن ما уже پیشکی در تمرین‌ها میدونستیم که خیلی حالت‌ها میشه برای که بازی گذشته قطعی خطر بود ما فهمیده بودیم که داوران میتونن خیلی اشتباهی که نادرکاری کنن لیکن ما تردیم بچه‌ها در همه در میخوام رحمت کلان که دست خودشون قپیده تونستن و خیلی بازی وزبین در قوای داشتن همه را در میدان موندن تشکر با شما و با همه فوتبال بازار رسانید که تاجیکستان برای شما مخلصی کرد تمام خوب накарда. Всем огромное спасибо хочу сказать нашим болельщикам. Это победа для вас. Мы все, что мы делаем, это все ради нашей любимой страны. Все силы, которые у нас были, мы сегодня оставили на поле. Будем готовиться к следующему. Это наша не последняя игра. Таджикистан бапеш! اینجا ببینید رستم بسیار بلند است من برای همین که بالا میرم گفتیم که ما میکروفونی آزاد اعلام میکنیم چون که اینا قهرمانی کردن و هر کسی که امروز بازی کرد او قهرمان است در حقیقت باری اول در جام آسیا هستیم و باری اول به دور دیگر میرویم رستم جان свободный микрофон кто что хочет сказать скажет ты что хочешь сказать В первую очередь хочу всех поздравить, вас тоже, в первую очередь, всех болельщиков, кто смотрел, следил за игрой по телевизору. Спасибо тем болельщикам, которые пришли на стадион поддержать нас. Это очень большая мотивация. Мы видим каждый СМС, каждое пожелание, поэтому это общее дело, общая заслуга. Хочу всех поздравить. Это была очень сложная игра. У тебя были такие игры? Если честно, на таких турнирах простых игр не бывает. Все команды квалифицированные, так скажем, лучшие 24 сборные Азии, хорошие футболисты, и каждая команда хочет добиться положительного результата, выйти в следующий раунд. Поэтому по эмоциям давно таких игр не было. Если честно, то где-то сами себе создали проблемы в концовке. Были в большинстве, оказалось, как будто мы в меньшинстве. Лучше. Ты чувствовал, что это сложно? Сколько ударов тебе? Да, если честно, как-то вообще не задумываешься об этом в игре. Самое главное — победа, неважно с каким счетом, 5-4, 1-0, 3-2. Я не футбольный эгоист, поэтому мне не важно, как я сыграю, важно, как команда сыграет. Там в некоторых моментах получилось помочь ребятам. Где-то, может быть, можно было выручить, когда нам забивали. Но спасибо ребятам. Самоотверженная игра. До последней минуты мы бились, выиграли. Спасибо Всевышнему за эту победу. Считаешь, что это героическая игра? Ну, очень сложная игра, честно. Сейчас внутри вообще пустота, так скажем. Очень много эмоций было отдано. Сейчас основная задача — восстановить их, потому что будем готовиться. Всевышний даст,
как можно дальше зайдем. имрӯз чӣ гуфтанӣ дошта бошад телевизиони варзиш омода аст ки ҳамон гуфтагии шуморо ба мардум расонад. Акай зоир аввал сар кунад. салом алейкум ба ҳамаи мухлисо. ин ғалаба барои тамоми тоҷикистон буд. мо дастгирии шуморо ҳис карда истодаем ва мехоҳем ҳамин тавр дастгирӣ кардан гирем ва вазифаи мо ҳоли тамом нашудааст. ҳоли як ҳаштфинал, баъди вай як чорфинал, баъд як дуфинал. мақсади мо то охирша рафтанае. Иншаллоҳ бо дастгирии шумо мерем то охира, то рӯзои охира мо дар ҳамҷа истоданем. саломат бошед. раҳмати калон тоҷикистон ба пеш. аз берун дидани ин бозии ниҳоят душвор барои шумо чӣ гуна аст Камрун? бале хеле душвор аст. аввало ин ғалабаро ба кулли тамоми тоҷикистониён мебахшем, чун ҷаноби олӣ имрӯз ба мо гуфтанд ки шумо аз ҳеҷ чӣ натарсен, дар пушти шумо ман ҳастам ҳама вақт. ин сухани ҷаноби олӣ бовар кунед хеле таъсирбахш аст. ҳисси ватандӯстӣ ташаккур мегӯям. бовар кунед ин ҳаяҷони ғалабаро даже бо забон гум карда истодам. саломат бошед. сараввал ғалабаро ба тамоми мухлисони тоҷикистон табрик ва муборакбод гуфта, мо мухлисиаму мухлисоро балешкишона ҳис мекардем. пеш аз бозӣ дар интернет дар ҳамин чизо хеле дастгиримон кардан ва ғалабаро ба мардуми тоҷик мебахшем. чӣ гуна ту голи зебо задӣ? خیلی خورسندم گل زدم از زمین در آوردم ترند باوری که از زمین در آوردیم گلی غلبه آور زدم برای تمام تاجیکستان تبریک میکنیم که ای گروه پر اومدیم با بازی‌های آینده خیلی خوبتر بازی کرده دلش میریم ده. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.